Donc je profite aussi l'occasion باش نهضر في لي جون كي سو انتربيلي في الجي ماشي كان انتربيلي كيخدم نو سنه سرحنا سنت مي هو قال لنا شرعا سو دي شيف دانكولباسيون تري غراف هذا الشرع سو دي شيف دانكولباسيون تري غراف دو نوفو سن باسكو رفضن درابو ليدونتيتي ناسيونال درابو ني مزيغ ثاقين الناد سي اون ديريف غراف à partir du moment 17 لي مارش ولاش وين نتبع ولاش وين نحبس الحام باسيفيكمون نتحوسات نفس وشو غنسخرب لي مومون ريفوليسيونير يتعيشي الشعب الجزائري دونك نمغا في كذاكي كانت تشاران باسكو ايزون تونتي de porter atteinte à l'ordre public, à l'unité nationale, drapeau et c'est l'identité nationale. Donc les jeunes qui en tant que citoyens, solidaires à Koussen. Par l'occasion, le temps d'Algérie, par l'occasion de les jeunes qui interdit la Constitution. Au contraire, la Constitution de garantit comme socle institutionnel. Donc c'est une constante nationale. يونا ديال في الدرب المزيغ انا ديني رواكين النواز نساعد الا قاتلهم باللي ماشي لي جون كي قصدن لا ريفوليسيون الساقي هذا مغنداقي غازكا المغندي غازكا المغنداقي باش كني فون سومي لامالغام الغاشا تسوكاذان هذا غنتفغنا اتسيتيرا صافي الساقي نو سادات نيني اونكور اون فوا باستا اين كايضارون نون طون كافوكا وني سوليدير نروح على لي بروسينسيون نون كونستيتي غراسيوزمون دي لي كوليكتيف دافوكا مي اون طونك سيتويان الى قسيت ولا تساوت انسالي لا كادونس الى قلي مارشا قادي الحونه ديال تكثر مزغوره ما الا نرفض يوم ضربي مزيغن الى قا نرفض 20 ما نرفض 20 نلقى نرفض 200 ما نرفض 200 نلقى نرفض 20 ما نرفض 20 نلقى نرفض 2 مليون إلا أكثر من الجزائر كامل هذا وضنا نرفض نطربو ياكي دابور باش نيني البوفوار نفقاون يوتيليزي دوطر موان ذورا خاطر parce qu'il a manifesté pacifiquement, c'est le sommet du ridicule, c'est le sommet de l'intolérance. C'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Alors, أمنو مازال هذه اللي رزدت، أمنو مازال يكفارها، إلا كنقيم هكاكي، إلا كنقيم solidaire كالنا، إلا كنقيم mobilisé surtout pour une Algérie meilleure. Donc c'est un devoir pour nous tous, militants, journalistes, avocats, société civile, de nous solidariser. C'est une chance inouïe pour que l'Algérie soit libre et démocratique. ما تروح لا شونس كي ثورة نقيم sous la dictature 50 سنة نغلقرنا أكثر. Il est du devoir de tout un chacun, de tous les citoyens, de toutes les citoyennes de se mobiliser. أساقي ماشي أزكى et c'est le moment plus que jamais de remettre les lignes rouges. Non, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la démocratie, il a قد قيمت c'est des lignes rouges. On تخرارا الما soit respectée يكثي كذا كيني. On تخرارا الما tous les détenus d'opinion أدفانسي الحبس. On تخرارا الما la liberté de manifestation, la liberté d'expression, la liberté d'organisation soit respectée et soit un droit constitutionnel et institutionnel. ثنمرتيس كرب بديو سنة ساقي مازال لا موبيليزاسيون تكمل مازال إلا الشعب ذي فد الما يغليو ذافو.